siap-siap. Hujan mau datang. Dia udah dipakein. Mama, kerjaan susu. Kuk Madas. Geluduk sayang, geluduk. Tuh geluduknya udah kedengeran. Udah denger belum Kelan? Ya. Mau hujan ya Kelan? Kita harus buru-buru pulang ya. Bergbahnya ada gangguan guys. Harus nunggu. Katanya ada yang rusak ya kan nak? Harus nunggu. Oh my god. Ja, sag mal, Bergbahn hat einen Sturm. Hat der Kine noch seine Fahrt?